बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहन भाइयों, बेटे और बेटियों, मैं आपके चैनल पर खुशामदीद करता हूँ। आज की वीडियो ख़ास कर इस मौजू पर है कि नमाज की क्या अहमियत है, नमाज कौन पढ़ता है और बेनमाजी का इस्लाम से क्या ताल्लुक़ है और बेनमाजी की सज़ाएँ क्या हैं। तो बहन भाइयों, बेटों और बेटियों, आज की वीडियो बहुत अहम है, बहुत मेहनत से ये आपके लिए बनाई गई है। तो वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली इसी तरह की अच्छी से अच्छी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो चलते हैं, देखते हैं कि इस वीडियो में कि बेनमाजी की क्या सज़ाएँ हैं। नमाज की इस्लाम में बहुत अहमियत है। नमाज दीन का सतून है। अगर सतून को मारे के नीचे से निकाल दिया जाए तो इमारत गिर जाती है। तो इसलिए जो नमाज नहीं पढ़ता इसका दीन नहीं है। थानेदार पुकारे, डीसी पुकारे, बॉस पुकारे तो आप सब काम छोड़कर इसके पास आ जाते हैं, मगर अफसोस से कहना पड़ रहा है कि जिसने तुम्हें पैदा किया, आपको अच्छी शक्ल सूरत अता फरमाई, आपको ज़मीन आसमान की नेमतें अता फरमाई, आँख जिससे तुम देखते हो, कान दिए जिससे तुम सुनते हो, नाक जिससे तुम सूंघते हो, ज़ुबान जिससे तुम बोलते हो, हाथ जिससे तुम काम करते हो, पाँव जिससे तुम चलते हो। अगर इन चीज़ों में से कोई चीज़ तुमसे छिन जाए तो तुम्हें मुसीबत पड़ जाती है, तुम बेकार हो जाते हो। इसके अलावा हमें खाने पीने की तरह तरह की चीज़ें, फल सब्जियां, गोश्त, मशरूबात वगैरह दिए तो वही ज़मीन का आसमान का बादशाह दिन में 5 दफ़ा हमें पुकारता है अज़ान के ज़रिए और आपके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। ये बेवफाई अल्लाह से क्यों की हुई है? आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते? आप ज़ना करने को जुर्म समझते हैं, रिश्वत खाने को जुर्म समझते हैं, कत्ल करने को जुर्म समझते हैं, मगर याद रखो नमाज छोड़ देना इन सब जुर्मों से बड़ा जुर्म है। सजदे ही का तो इनकार किया था इब्लीस ने। शैतान ने कोई गुनाह तो नहीं किया था, कोई कत्ल तो नहीं किया था, क्या शराब पी थी, कोई जुआ खेला था उसने, कोई शिरक किया था, सिर्फ सजदे का इनकार किया था शैतान ने। एक सजदे का इनकार करके इब्लीस हमेशा के लिए मरदूद हो गया। मगर अफसोस कि मुसलमान को होश नहीं जो रोज़ाना 20 सजदों का इनकार करता है और फिर आराम से खा भी रहा है, पी भी रहा है, कह लगा रहा है, आराम से अल्लाह की ता की हुई नेमतें का मज़ा ले रहा है। क्या इंसान इस बात से नहीं डर रहा कि कहीं अल्लाह इसे मरदूद करार ना दे दे? जिस नफ्स की खातर अल्लाह से बगावत की कि उठा नहीं जाता, नमाज पढ़ने के लिए गर्मी लग रही है या सर्दी लग रही है, अंधेरा बहुत है, क्या कब्र का अंधेरा और गर्मी इसे याद नहीं है? क्या जहन्नम की आग भूल गया? क्या जन्नत की नेमतें भूल गए आप? ये कैसे पत्थर दिल हैं इंसान जो कमाने में तो ऐसे मस्त हो जाते हैं कि होश नहीं, ना गर्मी की परवाह ना सर्दी की परवाह, और जब अल्लाह बुलाए तो ऐसे गाफिल हो जाएं कि ना बूढ़े के कान पर जूं दूंगे, ना जवान के कान पर जूं दूंगे, ना किसी औरत को होश आए। अगर आपका मुलाजिम एक दफ़ा आपकी बात ना माने तो आप उसे काम से निकाल देते हैं। मगर आप सोचें ज़रा कि आप अल्लाह ताला की कितनी दफ़ा नाफरमानी करते हैं, कितनी नमाज़ें छोड़ देते हैं, मगर अल्लाह फिर भी आपको रिज़्क देता है, आपको तरह तरह की नेमतें देता है। अल्लाह ताला का फरमान है कि अल्लाह बेनियाजी को जहन्नम की आग के हवाले करे तो वो ये ना कहे कि अल्लाह मेरा जुर्म थोड़ा था मगर सज़ा ज़्यादा है। तो अल्लाह फरमाएगा कि सुबह में मुअज्जिन ने ऊंची आवाज़ में पुकारा कि अल्लाह सबसे बड़ा है, और नमाज की तरफ, और फलाह की तरफ। नमाज नींद से बेहतर है, इसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। जोहर में भी इसी तरह पुकारा, हत्ता के 24 घंटे में 5 मरतबा पुकारा, मगर तूने नहीं नमाज पढ़ी तो मैंने तुझे अज़ाब नहीं दिया, तेरे मुंह से नवाला नहीं छीना। आप बार बार नमाज का पैगाम सुनते रहे मगर फिर भी नमाज नहीं पढ़ी तो अल्लाह फरमाता है मेरा अज़ाब बहुत सख्त है। आप बताएं कि 5 नमाज़ें पढ़ने में कितना वक्त लगता है? 10-15 मिनट एक नमाज में लगते हैं, तो 5 नमाज़ें पढ़ने में सिर्फ 1 घंटा या पौना घंटा लगता है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना सर कलम करवा दिया मगर नमाज नहीं छोड़ी। मेरे भाइयों और बहनों, क्या आपको पता है कि बेनमाजी की मौत के वक्त कौन सी सज़ाएं मिलती हैं?
नंबर 1 जलील होकर मरेगा, नंबर 2 भूखा प्यासा मरेगा, नंबर 3 इसकी जान बहुत सख्ती से निकाली जाएगी। नमाज छोड़कर कोई सच्चा मुसलमान हो ही नहीं सकता। मुसलमान बनने के लिए नमाज ज़रूरी है। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाया करते थे कि हम मुसलमान को इस तरह पहचानते थे कि जो नमाज पढ़ता है वो मुसलमान है और जो नमाज नहीं पढ़ता वो मुसलमान नहीं है। बड़े पीर की 11वीं करने वालों, कभी आपने सोचा है बेनमाजी की 11वीं वो कबूल करते हैं या नहीं? हज़रत गौस पाक रज़ियल्लाहु अन्हु बेनमाजी से बहुत नफरत करते थे। हज़रत गौस पाक रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है, फरमान है कि तुम कहीं जा रहे हो तो एक गंदगी से भरा हुआ कुत्ता एक तरफ से आ रहा है और दूसरी तरफ से बेनमाजी आ रहा है और आपको इन दोनों के दरमियान से गुजरना है तो आप कुत्ते की तरफ से गुजरें, बेनमाजी की तरफ से नहीं गुजरें। क्योंकि अगर आपके कपड़े कुत्ते के साथ लग कर पलीद हो गए तो उनको धोकर पाक कर लेंगे। अगर बेनमाजी के साथ लग गए तो बेनमाजी की नहुसत सारे समुद्रों के पानी नहीं धो सकते। हमारे पास नमाज के लिए वक्त नहीं है, मगर दोस्तों के लिए वक्त है, खेल कूद के लिए वक्त है, जुआ खेलने के लिए वक्त है, शराब खानों में जाने के लिए वक्त है, फिल्में ड्रामे देखने के लिए वक्त है। मगर जिस रब ने तुम्हें ज़िंदगी दी, ताकत दी, सब नेमतें अता फरमाई, इसकी नमाज पढ़ने के लिए वक्त नहीं है। तो क्या मुसलमान है क्या बेदर्द होकर कहता है कि मेरे पास वक्त नहीं है? मगर व्हाट्सएप के लिए तेरे पास वक्त है, फेसबुक के लिए तेरे पास वक्त है, इंस्टाग्राम के लिए वक्त है, यूट्यूब के लिए वक्त है, कैरम खेलने के लिए वक्त है, ताश खेलने के लिए वक्त है, गीबत करने के लिए वक्त है, चुगली करने के लिए वक्त है। मगर अफसोस साद अफसोस नमाज के लिए वक्त नहीं है। बड़े बड़े बैंक बैलेंस काम नहीं आएंगे, बड़ी बड़ी इमारतें काम नहीं आएंगी, बड़ी बड़ी कारें काम नहीं आएंगी, पता नहीं कफन भी नसीब होना है या नहीं, 2 गज ज़मीन भी मिलेगी या नहीं, जनाजा भी पढ़ा जाएगा या नहीं। क्योंकि पता नहीं मौत कहाँ आनी है, समंदर में आनी है या किसी जंगल में आनी है या किसी सहरा में आनी है या किसी जहाज से गिरकर लाश भी पता नहीं मिलनी है या नहीं मिलनी। कमाने के लिए इतनी मेहनत की जा रही है मगर नमाज के लिए वक्त नहीं है। ये सब बातें सिर्फ मर्दों के लिए नहीं है, ये सब औरतों के लिए भी हैं, उनके लिए भी नमाज ज़रूरी है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बेनमाजी को इसकी कब्र में रखा जाएगा तो 99 सांप इसकी कब्र में डाल दिए जाएंगे। एक सांप की ताकत का ये आलम होगा कि अगर वो किसी पहाड़ पर डंग मारे तो पहाड़ ज़्यादा हो जाएगा। अगर वह सांप दुनिया में फूंक मार दे तो उसकी गर्मी से सारे इंसान मर जाएं। इसलिए अगर फजर की नमाज नहीं पढ़ी थी तो फजर से लेकर जोहर तक वह सांप से डसता रहेगा, और अगर जोहर की नमाज नहीं पढ़ी थी तो जोहर से लेकर असर की नमाज तक उसे वह सांप डसता रहेगा। इसी तरह जो नमाज उसने नहीं पढ़ी थी तो इस नमाज से लेकर अगली नमाज तक वह सांप उसे डसता रहेगा और कोई बचाने वाला भी नहीं होगा। नमाज की बरकत से हमारी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दिया जाएगा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज पढ़ने वाले को जब कब्र में रखा जाता है तो वो क्या देखता है कि सूरज गुरूब हो रहा है, तो बंदा फरिश्तों को कहता है कि हटो हटो, मैंने अभी असर की नमाज नहीं पढ़ी है, मेरी नमाज जा रही है, पहले मुझे नमाज पढ़ लेने दो। तो फरिश्तों को अल्लाह फरमाता है कि अब पूछते क्या हो, देखते नहीं कि मेरा बंदा इतना वफादार है, इसके लिए जन्नत का बिस्तर लगा दिया जाए। तो इस बंदे के लिए जन्नत का बिस्तर लगा दिया जाएगा। जब बिस्तर लगता है तो वह बंदा देखता है कि एक दुल्हन इसकी कब्र में मौजूद है। वो कहता है कि आप कौन है? वो तो घूंघट उठाकर कहती है कि मैं तेरी नमाज हूँ। जब मेरा वक्त आता था तो आप सबको छोड़ देते और नमाज पढ़ते, आज तुझे सब छोड़ कर चले गए हैं, मगर तेरा दिल बहलाने के लिए अल्लाह ने मुझे तेरे पास भेजा है। क़यामत तक मैं तेरा साथ देती रहूँगी और तेरा दिल बहलाती रहूँगी। ये बात दिमाग से निकाल दें कि नमाज कबूल होगी या नहीं होगी। अनपढ़ हूँ या जाहल हूँ, वल्लाह इसकी बारगाह में ज़बानें नहीं देखी जाती, तलीम नहीं देखी जाती, कारे बंगले नहीं देखे जाते, अल्लाह की बारगाह में दिल के जज्बात देखे जाते हैं। जब बंदा दिल से अल्लाह की बारगाह में झुक जाता है तो एक ही सजदे से अल्लाह इसको जन्नत की बिशारत अता कर देते हैं। एक सजदा जिसे तू गिरां समझता है, 1000 सजदों से देता है निजात।
آج کل بہنیں بیٹیاں بھی 100 بہانے لگاتی ہیں کہ گھر میں بچے ہیں، ان کی دیکھ بھال کرنی ہوتی ہے، کھانا پکانا ہوتا ہے، کپڑے دھونے ہوتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کہ اے بہنوں بیٹیوں، بچے صرف تمہارے ہی پاس ہیں؟ بچے تو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے بھی تھے، وہ بھی بچوں کی دیکھ بھال کیا کرتی تھیں، گھر کے کام کاج بھی سارے کیا کرتی تھیں، مگر نماز نہیں چھوڑتی تھیں۔ آپ یہ تو دعا میں کہتی ہیں کہ یا اللہ سیدہ فاطمہ زہرا کی چادر نصیب فرما، مگر نماز نہیں پڑھتی، تو یہ کیسی وفا ہے؟ اور سیدہ فاطمہ زہرا اپنے ہاتھوں سے چکی چلا کر آٹا پیسا کرتی تھیں۔ آج کل ہر گھر میں آٹا مشینوں سے پیس کر آتا ہے، حالانکہ سیدہ فاطمہ زہرا کے بابا سارے زمینوں آسمانوں اور جنت کے مالک ہیں۔ سرکار مولا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سیدہ فاطمہ زہرا کو چکی چلانے سے ہاتھوں میں چھالے پڑ کے دیکھتا ہوں۔ اور سیدہ فاطمہ زہرا کی عبادت کا جو عالم تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد جب نفل نماز شروع کرتی تو ایک ہی سجدہ میں ساری رات گزار دیتی اور اللہ تعالیٰ سے کہتی کہ اے اللہ تو نے رات اتنی چھوٹی بنائی ہے کہ فاطمہ دل کھول کر سجدہ بھی نہ کر سکی، کوئی رات ایسی دے دے کہ فاطمہ دل کھول کر دل کے ارمانوں کے ساتھ سجدہ کر لے۔ مگر ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں کے فلموں اور ڈراموں کے لیے ان کو رات چھوٹی لگتی ہے۔ اگر کوئی شخص نماز کا انکار کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، جو نماز کو ہلکا جانے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے اعلانیہ کفر کیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گویا اس نے کافروں والا کام کیا، اس لیے آپ یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ اس کو قید کیا جائے گا اور نماز کی پابندی کا زور دیا جائے گا، اور وہ توبہ کر لے جب تو اسے چھوڑ دیا جائے۔ لیکن باقی ائمہ کرام میں بعض فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو قتل کیا جائے، اور امام اسحاق اور امام احمد رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ اس کو قتل کرنا واجب ہے۔ تو بے نمازی جو اللہ کے حکم کی بندی سستی کی وجہ سے نہیں کرتا، یہ اس کے لیے حکم ہے۔ جو نماز کو ہلکا جانتا ہے، تم سخت اڑاتا ہے یا اس کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے۔ ائمہ اربعہ کے نزدیک وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بے نمازی سے خنزیر بھی پناہ مانگتا ہے۔ حضرت شاہزادی شیرازی فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو قرض نہ دو، جو اللہ کا قرض ادا نہیں کرتا وہ تمہارا قرض کیسے لوٹائے گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ آدمی اور کفر کے درمیان ترک صلاۃ ہے، یعنی بندہ مومن اور کافر کے درمیان فرق نماز کا ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر والا کام کرتا ہے، یا دیگر ائمہ کے نزدیک وہ کافر ہے۔ اس شخص کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتا۔ جس نے اصل کی نماز چھوڑی اس کے سارے مال برباد ہو گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سال سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا، اگر اس کی نماز ٹھیک نکلی تو وہ فلاح پا گیا، بچ گیا، اگر پہلا حساب ٹھیک نہ ہوا تو وہ ذلیل ہو گیا، رسوا ہو گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی وہ ملت اسلامیہ سے نکل گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑی تو اللہ اور اس کے رسول نے اس پر سے اپنا ذمہ اٹھا لیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز ترک کرتا ہے قیامت کے قارون کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ اور ابی بن خلف کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا۔ اس کو جس صف میں اللہ کے دشمن کھڑے ہوں گے، بے نمازی کو بھی اسی صف میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ کیا آپ گوارہ کریں گے کہ آپ کو اللہ کے دشمنوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر والوں کو نماز کا حکم دو، ان پر سختی کرو، اگر نہ پڑھے تو انہیں آپ مار بھی سکتے ہو۔ اس گھر میں نحوست ہوتی ہے جس میں بے نمازی ہوتے ہیں۔ آج ہم نے عزم مصمم کرنا ہے، پکا ارادہ کرنا ہے، پکی نیت کرنی ہے کہ آج سے ہم نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ کتنا بد نصیب ہے وہ شخص جسے سجدہ نصیب نہیں، کتنا متکبر شخص ہے وہ جو اللہ کے حضور جھکتا نہیں ہے۔ جو شخص نماز ترک کرتا ہے اس کو بہت ساری رسوائیاں دی جاتی ہیں، اس کی عمر سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، اس کے چہرے سے صالحین کا نور اتار دیا جاتا ہے،
وہ کوئی بھی عمل کرے اس کا ثواب نہیں ملتا، یہ دنیا بھر سے سزائیں ہیں، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس کے لیے جو نیک لوگ دعا کرتے ہیں ان کی دعاؤں کا حصہ اسے نہیں ملتا۔ جب بے نمازی مرنے لگتا ہے تو نزع کے وقت 3 سزائیں ملتی ہیں۔ نمبر 1 بھوکا مرتا ہے، پیاسا مرتا ہے، ذلیل ہو کر مرتا ہے، اور قبر کے اندر اسے 3 سزائیں ملتی ہیں۔ اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے، اس کی پسلیاں ادھر سے ادھر ایک دوسری میں دھنس جاتی ہیں، اس کی قبر میں آگ ڈال دی جائے گی، اس کے اوپر ایک اژدھا مسلط کر دیا جائے گا، جب وہ ڈنگ مارے گا تو 70 گز تک وہ شخص زمین میں دھنس جائے گا اور مسلسل وہ ڈنگ مارتا رہے گا، اور 3 سزائیں حشر میں بے نمازی کو ملیں گی۔ اس کا حساب سختی سے لیا جائے گا، اللہ اپنے قہر و غضب کا اظہار اس پر کرے گا، اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ دوست کو دین کی طرف لے کر آؤ، اسے جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ بے نمازی کو موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا، زبان لڑکھڑائے گی، چہرے کا نور ختم۔ جس سے اللہ ناراض ہو تو اللہ اس کا رزق بند نہیں کرتا، اس سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ شعور کا ہونا اور عمل کا نہ ہونا، اس پر بھی بندے کو استغفار کرنا چاہیے، یہ بڑی مصیبت کی بات ہے۔ مکار ہونا، ہوشیار ہونا، چلاک ہونا، عقل مند کہلوانا کوئی بڑی بات نہیں، اگر نماز نہیں پڑھنی تو۔ ہدایت دینے والے مگر عمل نہ کرنے والے بھی دوزخ میں جائیں گے۔ ابھی تو بہت سے نقصانات بتانے والے رہ گئے ہیں جو نماز نہ پڑھنے سے ہوتے ہیں، مگر ویڈیو بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے، چلیں اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ تو بہن بھائیوں، بیٹوں اور بیٹیوں، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔